Masaligon si Mayor Rodrigo Duterte nga mapasabot ni Pastor Apollo Kibuloy ang kalambigitan sa grupo niini ngadto sa mga nadakpang ambulant vendors. Sa report ni CNN Philippines Davao correspondent Ben Teshorna, giimbestiga na sab sa mga otoridad sa Davao City ang gitumbok nga manufacturer sa nakahilo nga durian candy. Ben? Bencho, gingong tuwa sa gawas na natod si Pastor Apollo Kibuloy sa relihiyosong grupo Kingdom of Jesus Christ. Si Mayor Rodrigo Duterte kinsa-suod ni Kibuloy na mahayag na mapasabot sa pastor ang kalambigitan sa mga sakop ni ngadto sa mass food poisoning sa Caraga region niadtong Biyernes. Ingon man matod ni Duterte, mapasabot niini nganong nagamit sa grupo sa mga ambulance vendors ang sakyanan sa relihiyosong grupo. Sugod sa karong adlaw, suspendido ang operasyon sa Wendy's Durian Candy sa Davao City ang gingong tinugdan sa mga kahilo nga candy. Gimanduan na sab ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang mga city officials pagpatungan sa suspension order batong sa business permit sa Wendy's Durian samtang ipaabot pa ang clearance gikan sa Food and Drug Administration aron makabalik kini og operate. Nanguha niya itong weekend og mga samples ang FDA gikan sa factory sa Wendy's Durian alang sa paghahimo og test. Wala marehistro ang Wendy's Durian Candy sa FDA sukat kini nag-operate niya itong 2011. Nanguna ang tagiya sa Wendy's Durian nga si Janet Aquino sa bisan lunsang kalambigitan sa food poisoning. Matod ni Aquino, giripak sa mga mamaligyahay dito sa Surigao del Sur ang mga candy nga gipamalit gikan sa iyang tindahan. Diangto ni Aquino nga makumprahan kaniya or magkumprahan kaniya og durian candies ang usa sa nasikop ka si John De Quilla. Apan matod ni Aquino, ang gikumpra ni De Quilla karong bago mga durian candies pulos maayo nga stock. Matod sa Vice Mayor Paulo Duterte, kinahanglan pa matudan ni Aquino nga wala gyud kini kalambigitan sa food poisoning. Matod sa Vice Mayor, kinahanglan mapasabot sa manufacturer ngadto sa mga pamilya sa mga estudyante nganong nangahilo sila sa durian candy. Thank you. Daghang salamat Ben Teshorna reporting gikan Davao City.